مرسدس یک کلاس باردار نهاری امروزه را از همین یک کلاس سر میکنیم و این ماشینی با فیلم اگر نمبرش میشید ممکن نشناختینش. انا این ماشین یک رپرای انا بسیاری بارداران ممکنی باردار را بشناسند. انا مرسدس یک کلاس یکون ام سی در نهاری امروزه باردار برای شما را پیشکش میگردونه. فقط تماشا کنید ماشین سروش نفروشی نقش هم قیمت نیست، حالتش بهترین. انا او برادر خود بو برای پادپیشکای کانال افتالات یگام سخنه یگام چی میگوی؟ ماشینا را تست بخریم برادر. سلام علیکم وطندا. همه تماشابینو همه برادرو بچهای چیانوخی از اون جمله پادپیشکای خطانی همه مردمی مسکو بچهای موجیران غریبان. انا مرامت برادرو خناش هم قیمت گفتگی نیست یکا خیلی بو هم صحبت چیم برای شما را بو بیشتر معلومات میتونم. مرسدس یک کلاس 2008 سال انا سویچ خیلی خیلی دیشین و جمع جو شخص شو بناور میگیرم تماشا میکنیم جاتوش تو همی 17 موره و تانیروفکاش میشه تو ماه دکبر. ماشین چوب سمت شدگی انا کامرای خفا کار میکنه. بسیاری بچه خوشمنده بسیار بودن یک کلاس را بسیارتر بناور بگیریم. ما هم حالتهای خوبشه برای شما را پیشکش میگردونیم. الکتروپاکت، اباگریف، لیفت، автопилот، مولتیرول، بگیش 190,000 коробкаш автомат депилюс, кондиционер, облика هم داره. یو هم موتور شاملی ما ابیوم سیونی ما بنزینی خوردی انا سیونی ما اون بنزینی خوردی و چند خم خرم راست و چند خم دارد ما همین 100 هم 12 لیتر شد بنزین 100 کیلومتر 12 تا خیلی با تو لیش دست خود ندارم اصلا خیلی نه مثلا این کوزوف چی خیلی اکر کوزوف خداوی شماست همش 100 و چند سوختی سکره؟ یک سیه انشالله سالدو میشه فقط سالشینه سالشین دار کنه و 130,000 من اون رو یک کار میمونم بو زنگ بزنین برادرو برای شما را بو فراتر معلومات میتونم. نمره تلفن ابو کمونه 107 57 67 45 107 57 67 45 خیلی واریانت های علشی هم هست یا که فقط سو با خونه میشه خونه خطی هم علش میشه خونه داریم ده خونگان خرگان داریم کننده مقصد ده خونگان داریم او را میتونیم ایران میتونیم یا 5 خونه نبودیم نواستوری کنی خود همین اینترنت را برای من میکنیم همین میگون که خیلی که همین چهره شلوس میتونم مرسدس یک کلاس برادرو سال 2015 سویچ همینم سویچ هم سویچ خوبه انا ماشین واگن جمع جو شخص شما نور میگیم خیلی وقتون فراتر معلومات میگیرین. салон электропакет так салон авилин чихел коробкаш автомат ай гапиш мегам ҳарпеш тамошош кунем дарош электропакет ана багреф сидени лифт сидени 123,000 пробег дора мультирул коробка автомат кондиционер кор мекунад монитор чанд сум кисарка 24,000
224 та. 24000 доллар. 24000 доллар. Хай бо ма ба тоҷикӣ комментатсияш мекунам. Ҳабиби мотораш дуай. Ана нархш 24000 доллар. Номерош 927 05 00 80. Занг мезени яка барои шуморо бештар маълумот мекунам. Хоб бо муомилаи дора. Вагони нав дроварданаш. Ана ҳолати беҳтарин шай. Chevrolet Cruze 2009 сол, объеми мотораш 1.6 бензини холӣ, свечахаи хитон дидистин, Корея. Ана хоҳишмандои ҳам Cruze-ам бисёри бародаро хоҳиш кардиданд. Моддаи навш қатъиян набу барои шумо пешкаш мегардонам. Ана чӣ хеле бадакам масъалаи кузов мотораш, ҳадавоиш ҳамаш. Сасен сафоиш, ягон камиш нест. Мотор хеле шинасход надорад, не? Ени кондиционер, климат контрол, опечатка. Кор мекунад опечаткаша? Ао, стоп-старт, круз контрол, обогрев сидений. Хоб, салом, сия электропакет. Ана пробегаш 221 000 нишон десавад. Хоб, старт-стопай, старт-стопши қарак. Коробка автомат, монитор, климат контрол, круз контрол. Так. Люкам дора, обогрев сидений. Ва наворота дора. Они наворот. Неки ай крузош фарқ мекунам бо дизайни бахши дигар. Кафо шавне. Билишти. Камера кафо аз кор мекунам. Нақша 75000 мега. Хоб моро шами монам занг заним бародаро бу барои шумо бештар маълумот месам. Ин номрош нест як ҷоши бародар. Ей номроира намедонӣ? Номер машина? Ей номрои соҳиби наи мошин. Ку? Наи мошина ҳамуай? Не, то на Матиза дар. Nom Matiz ҳамуай, а? Nom 992 990, а? 92 990 1077. Занг бизанӣ, хай барои шумо бештар маълумот. Opel Zafira 2006 сол, объеми мотораш 1.9 дизелай. Так, мошин вагон растанош кашидаги, се мошинаи мега якам гаштестай. Ана 4 та балони нав, салонш як мегирам, салоншам як тамошо мекунем. Ва худтон шав номер яка дар охири видео мешавад. Барош электропакет, ана коробка механик, кондиционерш кор мекунад рака. Так. Белюк, чхолон нав, салон тоза, 7 ҷои нишаст дора. Ана ира ба чанд су гуфтест яка нақша? Хоб 56000 бо муомилаи хубани дора. Варианти ҳали чи аст яка? О, фақат сум. Так, ранга хафо амирен. Баъд чанд қам расход дора кад? Чанд қа мехӯрад? 600 та мегардам? Ана мотор ғам наметохад, не? Хоб кашишиш чӣ хеле амирака? Кашиш гап нест, кашишда. Хеле мошин фурӯшӣ ё ки Не, ма мошин фурӯшан нестам, тари бизнесам намекунам. просто ҳам барои фурӯш овардагиан? Ва ма дастшон пиёдашем мошинам. Хоб чӣ хеле кабад ҳами як савод, ҳами нарх наво чӣ хеле ёзе? Нархаҳо нормал. Арзон ам қимат. Бузург, ман нав даромадам намедонам бузург, айна хеле мафтум арзоне. Мошин хеле арзон аст просто. Айки ҷо медонӣ ки ҳами арзон аст. барои ки ман дигароро як камта интересоват кардам, арзонтар. Арзонтар, 56 та? Аре бо арзон Бо арзон ам мешавад. мешавад. Нағз боша бо муомилаи хуб мешавад. муомилаи хуб мекунад. Хоб номеро телефона мегӯяд камоне? 918 918 18 68 90. 68 90. хои бародар хати ҳамсӯҳбат чим барои шуморо пурратар маълумот метавам. Хай бои нахтон дидем ҳолати мошина масъалаи кузуфиш ҳамаш сода, не? Ягон майда заргир исе, проблема
015-2013 сол сари чахаи хитон десин бародаро ана бисёри бачаҳо хоҳиш кардан аз ҳамин хотир барои шуморо пешкаш мегардонам ана ҷатош чанд хай ямо танировкаша ҷатош домо ана тамошо кунед хитон хай бо бештар маълумот мегирем 4 та баллони нав и бародар мегам мефурӯшемш мерим сини Россия. Салон тоза чиқолош нав коробкаш механик мотори инжектор дорояк гафт дута электро ҳабиё моторош як гафт бензини хӯли аён то бензини хӯли нагай хафон мерим ай тарафошон як тамошош кунем камераи хафон кор мекунам нақша чанд сум гуфти якайра бо муомила дора вариантҳо алиши ҳастем фақат шум то номро телефона мебимонем 946 12345 мегирем шумо 015 бо нархи 32000 сомонӣ муомила дорад ана вариантҳо алиши ҳастем сум ҳастая майли ака саломат бошед.